हेलो दोस्तों नमस्कार मु रंजीत आपको स्वागत करुच्ची मो ओडिया चैनल ओडिया टेक्निकल आरएन। तो आपण तो व्हाट्सएप रे बहुत दिन शेयर करते फोटो वीडियो लिंक बहुत दिन शेयर करते किंतु आपन किसी पैसा मिलूँ कि तो मुझे आज एमती गोटे कथा कहबी जो आपण व्हाट्सएप रे वीडियो आउ लिंक शेयर करी डेली 300-400 टका कमे पारे। तो कौन केमिति कमेबे चलतु मु कहबी। ता पूर्व जदि आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दियंतु और आउ बेल रो आइकन को दबाई घंटी को ऑन कर दियंतु एमती नोटिफिकेशन आपन को मिलुथिबो। तो चलतु प्रथम आपण प्ले स्टोर खोलिबे। प्ले स्टोर रे सर्च करिवे फॉर फन देखो। तो प्रथम मोर आसगला फोर फन इंडिया वीडियो से। तो ये एप्लिकेशन टे आप देखिपे आर 4.4 रेटिंग प्लस लक्षे लोक को डाउनलोड कर सारे। तो आधर केमिति आमे इनकम करवा मु भी आधर किसी इनकम करची ता सहित प्रीमेट प्रूफ भी दे देबी। ठीक है तो चलते आपको ओपन करवा। जमी आपण ए ऐपटी को ओपन करेंगे तो ये मैन चिन्ह थी। ठीक अच्छे डायरेक्ट से मैन चिन्ह रे क्लिक करेंगे आपण फेसबुक रे आप साइन अप हो ऑलरेडी मो फेसबुक रे साइन अप हो देखो मो ना आसूसी प्लस मु ए पिक्चर टी रखी। ठीक अच्छे तो जमी आप साइन अप हो गला एमती सारापर तो आपण कौन करेंगे ना से ही मैन ने एटी देची जॉइन रिडीम प्ले पे आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे। क्लिक कर सारापर ये आप देखुए मोर ऊपर अच्छी 4 टंका 20 पैसा 20 पैसा ये मु 10 टका पेमेंट नहीं सारी 10 टका 50 पैसा पेमेंट नहीं सारी। तो ये तले दे व्हाट्सएप नंबर और पेटीएम नंबर आपण डायरेक्ट व्हाट्सएप पेटीएम नंबर ये सेव करदे। सेव कर सारापर तापर आपड़ जिते 10 टका ऊपर हो तो डायरेक्ट वॉलेट रे क्लिक कले और ऑटोमेटिक आपण पेटीएम को ट्रांसफर हो। तो ये तो गला पेटीएम को ट्रांसफर करार बाट आ भर पैसा केमिति अर्निंग करेंगे। तो चलतु मुझे विषय कहूँ ये देखुए बहुत सारा वीडियो अच्छी फनी वीडियो बहुत प्रकार वीडियो अच्छी आपण कौन करेंगे ना कौन सी वीडियो रे क्लिक कला ये आपन को देखा व्हाट्सएप। ठीक अच्छे वीडियो प्ले हो सारापर तो आपण डायरेक्ट व्हाट्सएप रे क्लिक करेंगे। ठीक है वॉल्यूम कमे दूसरी टिके टाइम लगे। देखिपे डायरेक्ट ये व्हाट्सएप को आसीज। तो ये ऐप रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन में दे देवी आपण सेउटू आपको क्लिक करी डाउनलोड करदेवे। ठीक अच्छे टिके लेट लगुच नेट स्लो अच्छी अपन देखुए मुझे डायरेक्ट पलि आइली व्हाट्सएप को ये कौन सी नंबर पर मुझे क्लिक करदेली। क्लिक कलापर ये वीडियो टी मुझे शेयर करदेली।
ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସେୟାର କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା କେମିତି ମିଳିବ, କେଉଁଠୁ ମିଳିବ ପଇସା? ତ ଆପଣ ଏ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଯିଏ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ 70 ପଇସା ମିଳିବ। ତ ଏ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଥରେ ଯିଏ କ୍ଲିକ୍ କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 70 ପଇସା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡେଲି 200-300 ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଗଲା ନା, ତ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର 300-400 ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏଠି କିଛି ବି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଫ୍ରି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାଶ୍ XYZ ଫ୍ରି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାଶ୍, ନହେଲେ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାବଦରେ କିଛି ବି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଖିଦେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ କପି କରିଦେବେ। କପି କରିଦେଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଲିଙ୍କ୍ କପି କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ବି ଲେଖି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ପେଷ୍ଟ କରି ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଯିଏ ବି ହେଲେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ତ ହିଁ କରିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରୁପ୍। ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି କିଛି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାଶ୍ ବାବଦରେ ଲେଖି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଲେଖିଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଲେଖିଛି 100 ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାଶ୍, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖିଛି ଏ ଆପ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 200 ଟଙ୍କା ଡେଲି। ତ ଯିଏ ବି ହେଲେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ 70 ପଇସା ମିଳିଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ। ଆପ୍ର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଇଠୁ ହିଁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏତିକି କହିକି ସାରୁଛି। ଫୋନ୍ ଆପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 10 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖୁଛି, ବାଏ।